नमस्कार, सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। चुनाव खत्म, लेकिन बंगाल में बारूद की राजनीति शुरू। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में पुलिस ने जो बरामद किया उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। तलाशी के दौरान एक घर से मिला बम बनाने का सामान, यानी पुलिस के मुताबिक यहां चल रही थी मिनी बम फैक्ट्री। मामला तब खुला जब वोटों की गिनती के बाद इलाके में तनाव फैलाने के आरोप में श्रीवास मंडल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के बाद जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस का दावा है कि घर में विस्फोटक बनाने का सामान छिपा कर रखा गया था। इतना ही नहीं, आरोप है कि बीजेपी नेता श्यामल सरकार पर बम और हथियार से हमला करने की भी कोशिश की गई थी। सबसे डराने वाली बात, गांव वालों को भनक तक नहीं थी कि उनके बीच बारूद का खेल चल रहा है। अब पूरे इलाके में पुलिस तैनात है और बम डिस्पोजल स्क्वाड जांच में जुटा हुआ है। सवाल बड़ा है, क्या चुनावी हिंसा अब लोकतंत्र से ज्यादा बारूद के भरोसे लड़ी जा रही है? এখানে বলে বোম পাওয়া গেছে, কালকে বাজারের দিকে বোম ফেলছিল। হ্যাঁ, তারপরে আজকে বাড়িতে বোম পেয়েছে, অফিসার আসছে, সবাই দেখছে। তো আমরা এখানে গ্রামবাসী হয়ে আতঙ্কিত হয়ে আছি। প্রশাসনের কাছে আমরা অনুরোধ করব যাতে প্রশাসন দুই একদিন এখানে প্রোটেকশন দিয়ে রাখে, আমাদের সেফ করে রাখে। আমরা এটাই প্রশাসনের কাছে আবদার করছি। এখানে গ্রামবাসী সবাই আতঙ্কিত হয়ে আছে এখন। এই যখন শুনলেন আপনাদের বাড়ির পাশেই বোম উদ্ধার হচ্ছে, কি মনে করছিলেন? আমরা ভয়ে আতঙ্কিত, আমরা কি বলবো, আমরা কি বলার মতো আমাদের পরিস্থিতি এরকম নেই। বোম আমরা এটা তো গ্রাম না, গ্রামের মধ্যে তো এইভাবে কেউ এইসব কোনোদিন দেখেনি। তার মধ্যে আজকে হট করে এইভাবে দেখার পর তো লোক আতঙ্কিত হয়ে আছে, হয়ে বেরোতে পারছে না। কি কত বোম পাওয়া গেছে? কত কত পাওয়া গেছে শুনলেন আপনি? আমরা তো এমনি শুনছি কালকে বাজারে 9টা না 10টা বোম নিয়ে আর আজকে বাড়িতেও বোম রাখা আছে, বলে বারুদ রাখা আছে। এইভাবে মানে এটা কি তাহলে কারখানা ছিল বোম তৈরি করার? এরকমই হয় মনে হয়, বানাচ্ছিল এরকম, মানে বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা। কার বাড়ি এটা? এটা যে নাম ওই যে কালকে শ্রীবাস না কি নাম জানি না,